Телефони новая Redmi Xalay лавуш қачидагия телефон бардору новая састаиш пачка 3600 сумай зури бада отпечатчик экрана гарин новая 3600 сум растамушка кадагия Redmi неш Samsung Galaxy A14 нархиш 1100 сомунай A14 на бардору чтон мефура магазин акайспон Караганда аксия кадагия бин бардору на марҳамат неш Redmi е модели новая 3400 сум 156 га на бардору чтон мефура дига نه بیاین کدومتون تلفن جینگو دارین ریالمی دارین خونر دارین سامسونگ دارین مثلا در خونتون استفاده می‌کنین کو بیو مثلا شکستگی کم کی کار میکنه همون را بیارین بولوشتون تلفن بیو تون ابتین بولوشتون تلفن پاچ کاتون میتون بادارو مرامای نه تلفن بیو تون ابتین بولوشتون تلفن ناو تون میتون شارق پرموتپا کوچه باور مغازین اکاس مونای بزرگ فارمون دکونی 121 بادارو مرامای نه тамошо кунед алиш болоштум любой кора мекунем биен марҳама тамошо кунед марҳама алиш болоштум любой кора мекунем телефони бевотуна биёрем болоштум те телефони пачкатон метем айфони гизала овардаги напа шабнам фе айфон камераки напаҷон ина сурат сеугаздаги се камера дора апаҷон ина ди лайка биза дехтаракуи салон красати ина бигирен биен бигирен бирем вуй макунем ина паказу айда чиқими қапиша зура сурат сеугаздаги дора хели зур айда 1200 1300 айфони гизало овардаги марҳамаи набардаро бин